बर्तमान संधान प्लस और मालिका संधान पहुंची आमर छुआ बा आपको स्वागत जनइबी तो आम चैनल मध्य पूर्व बहुत कथा कहते जहाँ चर्चा होती रत्न भंडार कथा को लेकिन कौन कहे जेहेतु कल्पना दर्पणा लगी रही दीर्घ वर्ष धरी केवे पुनश्च तार पड़ो ईश्वर कृपार बाबाजी सदानंद दास से पाद तले शरणापन्न तेणु जहाँ सरस्वती कहती आम मैंने से सरस्वती कृपार कि बेले बेले उपस्थापना कर आपण चिंता करंतु सनातन धर्मर मौलिकता को नहीं यदि आमे माने ये समग्र विश्व बा उत्कल आमर नीलाद्रि सिंह नील पर्वत उपरे जे बसी जगन्नाथ महाप्रभु तांकर भंडार रक्षक होती किए ना कुबेर महापुरुष अच्युतानंद कहती जे कुबेर अटई जार भंडार रक्ष पाल प्रभु होई तुम्हें भृत्यर द्वारे भिक्षा मागिल कौन भिक्षा मागिले ना भक्ति भावटा को से भिक्षा मागिले भक्त द्वारस्थ हेले तेणु जदि माँ लक्ष्मी जदि अद्वितीया से जगन्नाथ निर्देश सबकि करिथांती बा जहाँ कृपारे धन भंडार परिपूर्ण होता है जहाँ को अनंत नाग जगी थांती तेणु ये साधारण मानव पक्षे ताहा निहाती भाव कष्ट कर किंतु जगन्नाथ महाप्रभुंकर बिना निर्देश तांकर मुदा पड़िथिबा जो भंडार ताकू ये मनीष पक्षे कष्टदायक किंतु प्रशासनिक दृष्टि एमानकर दाबी अनुमान करा जाउछि जे काले कौन सी अलंकार नहीं कि हजि जाइछि कि यांकर संदेह को मोचन करिया पई समस्ते चेष्टा कर उद्यम करुछंती जे खोला जाऊ तेणु केभे खोला जीव जो कहिले ताहा से जगन्नाथ इच्छा रे ता मानव पक्षे संभव नुहे आपणकर वर्तमान जड़े स्वेच्छारे योग तपस्या करुछंती से गोटे साधारण मानव हो पारे पुणी तपस्या सिद्ध हो पारे जगन्नाथ महाप्रभु जदि ये भक्त मान द्वादश गोपाल मान को कथा दे न थांते तेबे आज ये लेम्बाड़ चित्रपड़ा कूल जगन्नाथ महाप्रभु आज ये मणिबेदी की विजय कर न थांते जदि जगन्नाथ महाप्रभु श्रीक्षेत्र में महास्नान करती ये मानव एरिया को परिप्रकाश करती 108 सुवर्ण गरारे जो जल लागी करा जाए एठी आमर दुर्भाग्य बिंदुए बिंदुए जल सिंचन करा जाए तेणु महाप्रभु सेपटे कहते आम अणसर बेदी की प्रवेश करूँ स्नान सरीगला ये शिक्षा देले प्रथम आद्य गजानन रूप तेणु भगवान आज गणेश रूप धारण करती बा गजानन रूप धारण करती आद्य अग्रपूज्य गणेश तेणु जगन्नाथ ये जन जगत को शिक्षा दियंती जे मु निजे हूँ गणेश एपटे कहते जे ये गुड़गुड़ी आउ सही होनी ज्येष्ठ मासरे आज दिव्य स्नान करने को बाहरी हे महाप्रभु आपण तो वैशाख शुक्ल पक्ष चंदन लगिरे नरेन्द्र रे केते चाप खेलिले ये जल भौरी कले आपणकर मन बुझिला नहीं बाहरी पड़िले टिके दिव्य स्नान हब तेणु आज से महाप्रभु निजे स्नान मंडप जो निजे स्नान करुछंती स्नान कले गोटे मानवीय शिक्षा स्नान कला परे महाप्रभु अणसर घर को जाइछंती एपटे कथा देइछंती हे विश्वावसु तुमर महत्व मु जुगे जुगे रक्षा करिबी पति दिन रूप पूजा पाइले एपटे सेई विश्वावसु शबर ठारू तार मनर भाव हो बा विभिन्न कंदमूल फल को भक्षण कले महाप्रभु जिते बेले विराट लीला करती से केते बेले कौन भक्त को छोट करती नहीं अर्थ जिते भक्त अच्छा सब हूँ मोहर बाहु मेले समस्त भक्त को निजे निज कोलार को टाणी नहीं जाऊँगी तेणु अच्युतानंद को जदि वास्तव निज अंशरू से जन्म देइछंती बा अंश कलारू से आसी स्वयं निजे
ସ୍ୱୟଂଭୂତ ସମ୍ଭୂତ ହୁଅନ୍ତି, ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ହୁଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ନେମାଳ ବଟମୂଳରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଯୋଗସିଦ୍ଧ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ତପସ୍ୟାରତ ହୋଇ ସେଇ ଜ୍ୟୋତି ବ୍ରହ୍ମ ଜଗନ୍ନାଥକୁ ଅତ୍ର ସ୍ଥଳରେ ବଟମୂଳରେ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ସତେକି ଆଜି ଜଗନ୍ନାଥ ଏବଂ ଅଚ୍ୟୁତଙ୍କର ଅଙ୍ଗ ଏକାକାର ହୋଇ ଉଠିଛି। ତେଣୁ ଏ ପଦ୍ମବନ କହିଲେ ଯଦି ବାସ୍ତବ ବିଚାର କରାଯାଏ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏ ଭକ୍ତି ଭାବର ପଦ୍ମକୁ ଫୁଟାଇ ଦେଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ମଧୁପ ହୋଇ ଏ ପଦ୍ମ କେଶରରେ ବସି ଆମକୁ ବା ଭକ୍ତି କି ଆଜି ଏ ଭକ୍ତି ରସକୁ ଚୁମ୍ବି ଦେଲେ। ତେଣୁ ଭକ୍ତିର जो महासमुद्र ये भक्ति भावर जो महत्व आज समस्त आनंद जगन्नाथ कही जिते गड़ी जाती ए चित्रांगी बाली आज कोटी भक्तर कोटी कोटी भक्त कहले अत्युक्ति हम ना समस्त से जगन्नाथ भावना राज्य जिते मिसी जाती ये गगन पवन मुखरित हो जाए। तेणु भक्त मानकर चला पथरे जो पाद पड़ी जाए ब्रह्म पाद पड़ी जाती मुनीषी मानकर पाद पड़ी जाए ये आपे आपे ये बाली श्रद्धा बाली हो जाए। अर्थ जो बाली रे श्रद्धा जगन्नाथ महाप्रभु से द्वापर जुगे कृष्ण बलराम रूप से खेलुले से बाली मुठिक एत श्रद्धा तेणु से श्रद्धा बाली हो जाऊ। तेणु एपटे इंद्र कहते महाप्रभु स्नान करुँच आम जा दर्शन करवा। तेणु आज उदय होती आज देखु दिनकर सूर्यंकर जो किरण एवं आज इंद्रंकर जो बिंदु बिंदु जल ये उभय जो मिसी जाए अर्थ सूर्य किरण एवं इंद्रंकर बारी उभय मिसिले से दिव्य स्नान हुए। खरा मेघ कहती बिलुआ नना बाहर पिला माने कहती कि वास्तव विचार कले जेते बेले माने सूर्य शक्ति माने कहते उत्तप्त अर्थ जो उष्मता रही शीतलता रही जो शांति भाव रही नम्र भाव अच्छी से उग्र भाव अच्छी जे विराट ब्रह्म जो उग्र हो उठती अरे काम कर यदि सेनापति जाग्रत न हो ए समग्र विश्व रक्षा पाई पारिबो नाही। तेणु जे जाग्रत प्रहरी हम से उग्र हवाक पड़ो क्षिप्र हवाक पड़ो तार वेगवान हवाक पड़ो समस्त को सजाड़ाकू हेले गोटे जाग्रत भाव कार्य करने को पड़े। तेणु भक्त मानकर भक्तिर पद्म फूल रस को आस्वादन करने नीलाद्रि बिहारी जगन्नाथ आज दिव्य स्नान ज्येष्ठ पूर्णिमा दिन ये लेम्बाड़ अंचल बा पद्मवन क्षेत्र को तांकर जो पाद द्वारा बा स्पर्श द्वारा बा कृपा द्वारा आनंद देखाती बोल आनंद कुमार हरि हरि बोल। रत्न भंडार कथा कहते जगन्नाथ दया न खोलवा असंभव जगन्नाथ दया न हुए से रत्न भंडार न खोल भी आप जानी जिते बड़े जगन्नाथ रुक्मिणी एवं जो महाप्रभु नारायण कथबार्ता होती गरुड़ भगवान शुणुंट कहते हे महाप्रभु ना विभिन्न प्रकार 4 थर 7 12 जे मासे पड़ब पृथ्वी उश्वास होइब धर्म ध्वजा उड़ब बुझिले। तेणु ये आपण जानी जे जेते बेले महाप्रभु जाग्रत न हे सेते बेले सत्य उपजीव नाही। तेणु महाप्रभु जदि ये मानव भितर शक्ति न देवे ये मानव कथा कही पारे ना। ये मानव को जदि शक्ति न देवे ये मानव चली पारे ना। ये मानव को जदि शक्ति न देवे माला जप करि पारे ना। ये मानव को जदि से शक्ति न थांती मानव भितर देवता थिबारु ये विष्णु शरीर होइतिबारु ये चंदन टिके मारी दियो। तेणु से विष्णुकर कृपारे सबू आमर माने सरकार भितर से शक्ति प्रशासनिक भितर से शक्ति दियो पंडा पुजारी तांका भितर शक्ति झाड़ू मारुति जे सुपकार हो जाउची ता भितर से शक्ति समस्त के भितर जगन्नाथ शक्ति खेलुची ना मनुष्यर निज शक्ति गोटे अच्छी। महाप्रभु इच्छा बिना इच्छा किसी हुए ना। तेणु करी कराऊ थाए मुही मो बिनु अन्य गति नाही तांकर निर्देश आमे माने समस्त कर्म करी थाऊ। तेणु सेथिला कि कहा जाइछि कर्म करिब नाना मते फलिब कर्मर आयते सभी कर्म सेवा कर हसी कहती दामोदर एते कथा कहीं कहले। तेणु जगन्नाथ महाप्रभु तांकर दिव्य शक्ति
ଯାହା ଭିତରେ ସେ ଶକ୍ତି ରୂପରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ ସେ ସାମର୍ଥ୍ୟବାନ ହେଲେ ସେ ଚାବିଟା ଫିଟି ପାରିବ। ଆଚ୍ଛା କୁହାଉଛି ସେଠି ଯୋଉ ରାମକୃଷ୍ଣ ମହାପାତ୍ର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସେ କିଛି ବର୍ଷ ତଳେ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଶୁଣୁଥିଲେ ସେଠି ଅଦ୍ଭୁତ ଶବ୍ଦ ବା ସର୍ପଙ୍କର ଆବାଜ ଆସିଥାଏ। ଏ କଥା ଆମେ ବି ମଧ୍ୟ ଶ୍ରବଣ କରିଛୁ। ଆପଣଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଅନନ୍ତ ନାଗ ମସ୍ତକରେ କଣ ଶୋଭା ପାଆନ୍ତି? ମଣି। ମଣି ଶୁଣନ୍ତୁ ଏଠି ମଣି ଉପରେ ଫଣି, ଫଣି ଉପରେ ମଣି। ଯଦି ବାସ୍ତବରେ ମଣିଷକୁ ଯଦି ଗୋଟେ ମାନେ କଣ ମାପକାଠିକି ନିଆଯାଏ ଆପଣ ତୋର ମଣି ହଜିଗଲାଣି। ମଣିଷର ବୁଦ୍ଧି ରୂପକ ମଣି। ତେଣୁ ଇଏ ଫଣି ବିସ୍ତାର କରିଛି ବେନି ଭୁଲ ତାକୁ ଯଦି ଫଣି କୁହାଯାଏ, ଫଣା ଫଣା କୁହାଯାଏ, ତେବେ ନାସାରେ ଗର୍ଜନ କରୁଥାଏ। ପୁଣି ବୁଦ୍ଧି ରୂପକ ମଣି ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେଉଁଠି ଧାତୁ ଦ୍ରବ୍ୟ ଥାନ୍ତି, ନାନାଦି ଅଷ୍ଟ ଅଳଙ୍କାର ଥାନ୍ତି, ଯାହା କହନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ବୈଦୁର୍ଯ୍ୟ କହିପାରନ୍ତୁ, ହୀରା ନୀଳା ମୋତି ମାଣିକ କହିପାରନ୍ତୁ, ସବୁ ଯାକ ଅନେଇଲେ ସବୁବେଳେ ବାସୁକି ଅନନ୍ତ ନାଗ ତାକୁ ଜଗିଥାନ୍ତି। ଅର୍ଥ ସେ ବଡ ଭାଇ ଅନନ୍ତ ବଳିଆର ଭୁଜ। ବଳଦେବ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ନଦେଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ଲୀଳାକୁ ମଧ୍ୟ ବାହାରି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଜ୍ଞାନର ପ୍ରତୀକ ଯଦି ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ହୁଅନ୍ତି, ସେ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ଏ ବାପା ଏ ବାଟ ନଦୀ କୂଳକୁ ପଡିଛନ୍ତି ନା ହଁ ଏ ଭଲ ସୁଗମ ପଥ, ନା ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ, ନା ମତେ ଟିକେ ବାଟ ଦେଖେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତେଣୁ ସୁଦର୍ଶନ ହଉଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନର ପ୍ରତୀକ, ଅନନ୍ତ ହଉଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧିର ପ୍ରତୀକ। ତତ୍ପରେ ପରେ ପଥ ପରିଷ୍କାର କରନ୍ତି ବା ସୂତ୍ରଧର ହୁଅନ୍ତି, ବା ସେଇ ସୂତ୍ରଟା ହଉଛନ୍ତି ଧାରା ହଉଛନ୍ତି ଯୋଗମାୟା ଭଦ୍ରା। ତତ୍ପରେ ପରେ କାଳିଆ ଠାକୁର ବିଜେ କରନ୍ତି ଭକ୍ତି ରସ ଚାଖି ଚାଖି ବା ଚୁମ୍ବି ଚୁମ୍ବି ଧୀରେ ଧୀରେ ରଥାରୂଢ ହୁଅନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥ ସବୁବେଳେ ମାନବୀୟ ଲୀଳା କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବ, ଇଏ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବ। ସବୁ ରତ୍ନର ମାଲିକ ତ ଆପଣ ରତ୍ନାକରକୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇପାରେ ବରୁଣ ଦେବ। ବରୁଣ ଦେବ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ଦଣ୍ଡଛତ୍ର ବରୁଣ ଧରିଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ। ତେଣୁ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଝିଅ ହଉଛି ମଧ୍ୟ କଣ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଦିବ୍ୟ ରତ୍ନା କହିଲେ ମଧ୍ୟ ଅତୃପ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିଜେ। ତେଣୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ସବୁ ହବ। ସେ ଯାହାକୁ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବେ ସେ ହିଁ ଖୋଲିବାରେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ହବ। ଏମାନେ ଖାଲି ଜଗା ରଖା କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ତଦାର କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବିଚାର ନେଇପାରନ୍ତି, ମାନେ ଅନୁମାନ କରାଯାଏ। କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନା ଲାଗି ରହିଛି ଆପଣ ଗୁପତ କଥାକୁ ଯିଏ ପ୍ରକାଶ କରିବ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଦୋରହା ହେବ। ଭଗବାନ କହିଲେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରୁକ୍ମଣୀପୁରକୁ ଯିବେ। ଭଗବାନ ସ୍ନାନ କଲେ, ସମସ୍ତେ କହିଲେ ବ୍ୟାଧି ହେଲା, ପାଟଣ ପାଣି ଦଶମୂଳା ଫଳମୂଳ ଦିଆଗଲା ବା ସେବା କରାଗଲା। ଅଙ୍ଗ ସେବା, ଅଙ୍ଗ ଲାଗି ଭକ୍ତ ଅନ୍ତରଙ୍ଗା ମାନେ ଅଷ୍ଟ ପାଟବଂଶୀ ମାନେ ସେବା କଲେ। ଏପଟେ କଣ କଲେ ନା ଆମେ ଯାଉଛୁ ଟିକେ ଭ୍ରମଣରେ, ଏପଟେ ଆସି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦକୁ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ। ତାହେଲେ ଇଏ କି ତତ୍ଵ? ଗୋପୀ ମାନଙ୍କର ମନକୁ ମୋହିଲେ। ଏପଟେ ରୁକ୍ମଣୀକି ବିବାହ କରିଛନ୍ତି ଚମ୍ପକ ଦ୍ୱାଦଶୀରେ, ମାନେ କଣ କରିଛନ୍ତି ନା ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି, ରୁକ୍ମଣୀକି ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି, ଏ ଆଟରେ ଡାକିଛନ୍ତି। ପୁଣି ଚମ୍ପକ ଦ୍ୱାଦଶୀରେ ମହାପ୍ରଭୁ ବୀରବାଦ୍ୟ ବଜାଇଛନ୍ତି। ତତ୍ପରେ ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ସମୟ, ତାପରେ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ଇଏ କୋଉ ତତ୍ଵ? ତେଣୁ ଅନ୍ତପୁରକୁ, ଗୋପୀ ମାନଙ୍କର ଅନ୍ତପୁରକୁ ବା ସେ ଅଷ୍ଟପାଟବଂଶୀ ଅଛନ୍ତି ବା ଦ୍ୱାରିକାରେ ଯେତେ ନାରୀ ଅଛନ୍ତି, ରୁକ୍ମଣୀ ଆଦି କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ ମହାପ୍ରଭୁ ଗଲେ ଦିବ୍ୟ ଲୀଳା କରିବା ପାଇଁ, ଦିବ୍ୟ ଲୀଳା କରିବା ପାଇଁ। ବୁଝିଲେ? ତେଣୁ ସ୍ନାନ ତ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଅଛି। ବୁଡିକି ଗାଧୋଇବା କୁହନ୍ତି ବାରୁଣୀ ସ୍ନାନ। ଚୈତ୍ର ଅମାବାସ୍ୟାରେ ବାରୁଣୀ ବୁଡ ଦିଆଯାଏ, ବୁଡିକି ଯୋଉ ସ୍ନାନ କରାଯାଏ। ତେଣୁ ମହାପ୍ରଭୁ ମାନବୀୟ ଲୀଳା କରନ୍ତି। ତାପରେ ପୁଣି ଜ୍ୱର ହେଇଯାଏ, ପୁଣି କହନ୍ତି ଜ୍ୱର ହେଇଗଲା। ତାପରେ କଣ କହନ୍ତି ନା ମା ମତେ ଜ୍ୱର ହେଲା, ଛୋଟ ବାଳକ ଲୀଳା କରନ୍ତି। ତାପରେ କହନ୍ତି ମା ଟିକେ ଔଷଧ ପତ୍ର ଦେଇଦିଅନ୍ତି, ନା ମା ସୁସ୍ଥ ଲାଗିଲା, ନା ଟିକେ ବୁଲି ଆସ, ନା ମାଉସୀ ଘର ଟିକେ ଯିବା। ଇଏ ମାଉସୀ କିଏ ମଉସା କିଏ? ସେ ସବୁ ନିଜେ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଧାତା ବିଧାତା, ସେ କର୍ତ୍ତା, ସେ ସବୁ କିଛି, ସେ ଭ୍ରାତା ବନ୍ଧୁ ସବୁ କିଛି। ତେଣୁ ସେ ନିଜେ କଣ କରନ୍ତି ନା ରଥରେ ବିଜେ କର, ବାମନ ରୂପ ହେଇଯାନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଛୋଟ ପିଲାଟା କଣ ବିରାଟ ହେଇଯାଇଛି, ବାମନ ରୂପ ହୁଅନ୍ତି। ପୁଣି ରଥରେ ବିଜେ କରନ୍ତି।
पुणी लीला करती पुणी दुष्ट मान संहार करने नृसिंह रूप हमें ये केते रूप जगन्नाथ महाप्रभु तुमर तुम्हें निजे चाहिए सब परिप्रकाश कर ये अखियानी माने किसी कहींपारे ना तेणु जदि से सरस्वती इच्छा सब हुए से शारदा इच्छा पूर्ण बोला देखो हरि बोल।